वाचोन्निहन्तदेवास्तां विश्वरूपाकशवो वदन्ति तान्हो मन्त्रेषु मोर्जन्तुहानां देवरूपा तस्मा उपतिष्ठतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु तदेव रक्तं पितरं तदेवतारावरं तमलवरं तदेव विद्यावरं दैववरं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रयत्नस्मरामि सद्गुरुपद नमस्कारं చేసుకుని ప్రదక్షిణ एतेषां हिरण्यवर्णां वरुणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह त्वां ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपदामिनीः यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्ति नादप्रबोधिनी श्रियं देवीमुपक्वये देवी विशदां कां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं कर्मे स्थितां पद्मवर्णां वयेतियं अनसक्ताममापूतिं वाचः सत्यमशेषनादप्रबोधिनीं सृजं देवीमुपक्वये श्रीमादेवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां जलतीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां त्वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीरूपेण स्थितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव पुरुषोदविदुः तस्य वराविदवसानुदन्तुराजान्तराजास्य वाक्या अलक्ष्मीः उभयतु मां देवसखकीर्तिस्यामिनासः धातुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे तृप्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयामभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्मुदं मे गृहार्तां सर्वलोकानां स्वामियोवर्तये श्रियं मनसक्ता ममापूतिं वाचः सत्यम सूर्यामिरन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह त्वामुद्रां यत्कर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शनिनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु हविषाः देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो हस्य सीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्नः शरद्रविः सन्तास्या ऋषयश्च ये आयुर्धायत आभ्या आसीदन्तरिक्षम् श्रीकृष्णोऽद्यौ समवर्तत वज्रां भूमिरतिशस्त्रोत्राः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाणः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति यः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजाय पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये सुजं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे तैश्चते पर्याप्यनन्तरायाय सर्वस्वमोतिरात्रमुत्तमः भवति सर्वस्यार्थैः सर्वस्य सिद्धैः सर्वमेव आप्नोति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः न देवा पवित्रेण आत्मानं पुनरेतया तेन सहस्रधारेण ओमान्यप्सुना
विद्यावरं दैववरं तदेव लक्ष्मीपदे तेन्द्रयज्ञस्परामहि यत्र योगीश्वर कृष्णवरब्रह्मणे नमः पृथिव्याः पृष्ठऋषि कुर्मो देवता सुतरञ्जन्दासनन्ददासराजरम् अवृद्ध्यर्थं नूतन निर्माणस्थले वास्तुपूजाख्यकर्म करिष्येति संकल्प्य आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपति पूजां वास्तुपूजां च करस्य कलशा वदन्ते स्थानो मन्त्रेषु मोर्जन्तुहानां तेनोर्वाकस्मानवशिष्टदैतो अयं मुहूर्ता महागणाधिपते नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपमात्रापयामि दशाङ्गं गुरुवेदं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूपमात्रापयामि प्रत्यन्ताय नमः ॐ कविताय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः निकटाय नमः विघ्नराजाय नमः ॐ धनाधिपते नमः ॐ धूमकेतारं समर्पयामि धूपदीपान्तरं श्रद्धा आचमनीयं समर्पयामि भवस्वाहामृतं भवतु प्राणस्वाहा अपानस्वाहा प्राणस्वाहा प्राणस्वाहा पुष्पैः पूजयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय विद्महे मत्स्य स्वरूपाय धीमहि तन्नो वास्तुपुरुष प्रचोदयात् प्राच्यामर्जेन्द्रां पुण्यार्जनेन सर्वं सम्प्रोक्ता ूतं रुणिमहे पोतारं विश्वमेधसम् अस्य यज्ञस्य कृतम् अग्नये नमः ॐ भवस्वः तस्य भद्रवरेण्यं गर्भो देवस्य కట్టేసి పోయి చుట్టూ ఒకసారి నీళ్ళు తిప్పేసి అటు ఇటు శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆంధ్రో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ అమృతం భవతు అమృతో పస్తి పైన అటు ఇటు పెట్టేసి పొంగల్ వచ్చిన పొంగల్ మూత కావాలి బియ్యం ఓం శాంతి Суперовий Судака. नारायण नमोस्तुते
मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते जगन्नाथमणे चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमागमं वेद वेदान्तो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षाय नमः प्रतिष्ठा परमुहूर्तस्तु मुहूर्तो हस्तु अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुतं अग्नयेर्मः ओं भवस्तु वः अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्तु मुहूर्तो हस्तु इन्द्रं अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अग्नये नमः भवस्तु वः इत्यग्निमावाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि अग्नये नमः ओं ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि गणपतये स्वाहा ओं ग्लां क्लीं ग्लौं गं गं गणपतये स्वाहा ओं ग्लां क्लीं ग्लौं गं गं गणपतये स्वाहा ओं ग्लां क्लीं ग्लौं गं गं गणपतये स्वाहा ओं ग्लां तं नमामि बृहस्पतिं गुरुवारिष्ठेतु सम्प्राप्ते गुरुहोमं च कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि गुरुग्रह पीडोपशान्तये बृहस्पतिर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पत्यादर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पत्यादर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पत्यादर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पतिग्रहाय नमः बृहस्पत्यादर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पत्यादर्योकृतमध्यनेषु यद्वेतः प्रेतः बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पतिग्रहाय नमः अधिदेवता पृच्छते मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया जल बहुत मीठा। हमने क्या कहा? यह नया जल बहुत मीठा। मतलब क्या है? संगम युग के जो पौधा है बाबा हम सभी को बता रहे, इस मीठे झाड़ को भी कीड़े लगते इंजेक्शन के పురుగులు పడతాయి. మాయ రకరకాలుగా ఇది మీరంతా కూడా ఒక సంగమయుగంలో చిన్న వృక్షం లాంటి దానికే పురుగులు వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? कीड़ों को समाप्त करने की दवा अर्थात सुप्रीम बोलते ओम सुप्रीम सोल परमात्मा भगवंतुడు పరమోన్నతుడు. మనం ఆత్మే పరమాత్మ అనుకుని భగవంతుడికి దూరం అయిపోయారన్నమాట. ఆత్మ వేరు, పరమాత్మ వేరు. ఆయన తండ్రి, మనం పిల్లలు. एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान. ఒక మనిషి కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మజ్ఞానం లేదు అంటున్నాడు బాబు. मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, నేను ఆత్మ, ఇది నా ఇన్స్ట్రుమెంట్. పద్ధతి బట్టి మనము బిందు స్వరూపమే, జ్యోతి స్వరూపమే, పరమాత్మ జ్యోతి స్వరూపమే. దాని మిగతాదేంటి? పద్ధతి నుంచి పావనం నుంచి పద్ధతి ఎలా అయ్యాం కూడా తెలియదు మనకి. వహాతో పతిత ఆత్మ నహి జరగదు. కొంచెం ఊహ వస్తున్న దగ్గర నుంచి తండ్రి గురించి పిల్లవాడికి తెలుస్తుంది కదా అంటున్నాడు బాబా.
तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా ఏంటి ఆత్మ అనేది. డాక్టర్ లోग भी इतना समझते हैं ये सूक्ष्म है. డాక్టర్లు కూడా ఏం చెప్పగలుగుతారు ఆత్మ ఏంటంటే సూక్ష్మం అని అనుకుంటారు. ఈ ఆంఖోं से देखी नहीं जाती, కళ్ళకు కనిపించదు అనుకుంటారు. కరెక్టే కదా, ఈ కళ్ళకు అంత సూక్ష్మ రూపం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు शीशों में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे చెప్పండి. గాజు అద్దంలో పెట్టేసి కాదు డబ్బాలో పెట్టి చూస్తే మాత్రం ఎలా చూడగలుగుతారు. దునియా మే తుమారే జైసే నాలెడ్జ్ కోయి హై నే, మీకు దొరికిన జ్ఞానము ప్రపంచంలో ఎవరి అన్నయ్య గృహస్థి కూడా ఫుల్. కుమార్తో పాటు వాళ్ళ అన్నయ్య వదిన పిల్లలు అందరు నేనే చూసుకుంటారు. అందరికి ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం రావడం, జాయిన్ చేయడం, అంత బిజీలో కూడా మళ్ళీ పిలిస్తే వస్తారు. వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఈయన ముక్తుడైపోవాలని కోరుకుందాం. బంధన్ ముక్తుడైపోవాలి. Ganas